علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلا ابائی فی هذا الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی اتسکنہ ارزقت ان متمتعو فیہا طویلا یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کرب و کرب المومنین بحق حقیق الحسین. الہی تیری بارگاہ اس دعا ہے بھائی عمران دی پرخلوص محنت بانیان دی پرخلوص محنت اور جتنے عزادار جس قسم دے نال بھی جس وائے دے نال بھی جس اینگل دے نال بھی مجلس آزاد دے شریک ہیں مالک اللہ تمام عزاداراں دی دعاواں مستجاب فرما. آل محمد علیہ السلام دا خالق محمد محمد علیہ السلام دا صدقہ کر کے بھائی عمران دے رزق وقت لنگر وچ اضافہ عطا فرما وسعت برکت عطا فرما. آل محمد علیہ السلام دا خالق بارگاہ الہیہ دے وچ تیری دعا ہے اپیل ہے درخواست ترلا ہے تیری بارگاہ دے وچ ہاتھ پھیلا کے دامن پھیلا کے دعا پہ منگتے ہیں مالک اللہ ان عزاداراں دا دور نزدیک ٹٹور ہے قدم بہ قدم اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. محمد علیہ السلام دا خالق مرحوم دا نام دسے بھائی فیاض حسین محترم فیاض حسین صاحب مالک اس ذکر دا صدقہ انہوں دے درجات مزید بلند فرما. جتنے حاضرین محفل جنہوں دے عزادار ویر بھرا والد اور جو مستورات ٹر گئی ہیں دنیا تو مالک اللہ سب دے درجات بلند عطا فرما. میرے تو پہلے پڑھنے والے بہتر بھائی میرے تو بعد پڑھنے والے بہتر بھائی میں طالب علم دی حیثیت نال تھوڑے سامنے حاضر ہاں. عزاداراں دے چہرے میں ڈیندا پیا ہر ماتمی میرے سامنے موجود ہے. مالک اللہ سڑی کلیل جی عبادت اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. آخری دعا دے ایک دعا ہاتھ بلند کر کے آمین آکھیا تے 12ویں آقا حقیقی رہبر حجت دورہ ولی اللہ سر منتقیم خون حسین حقیقی آیت اللہ مولا دا جلد ظہور فرما. جن دل جتنی تڑپ ہے 12ویں آقا دا جلد ظہور ہو جاوے جنہ دی سکے ان اکھاں دے نال ان گناہگار اکھاں دے نال مولا دی زیارت نصیب ہو جاوے. صلوات ایسی بلند پڑھو میں ذکر تلاوت کراں. تھوڑی زیارت ہوگی میری عبادت ہوگی صاحبان عزت رباب دانش بشندگان ولایت امیر المومنین تھوڑی سماعت نور محل دے وچ محدت عالی یاسین دا مصلی بچھا کے اصول دیاں چند رکعتاں پیش کرنا چاہندا اجازت ہے. 2 قدم اے عزادار جڑے میں ڈھیندا پیا نظر اللہ تے نیاز حسین اگے آ جاؤ وہ گلدستہ بن کے بہ جاواں گے ذکر کرن سے آسانی ہو جاوے گی. صلوات پڑھ دے 2 قدم اگے آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 4:17 تو اپنے مقدر نو آزمانا پیا جو دل سے ذکر شہ کربلا نہیں کرتا جو دل سے آپ سے دعا لینا چاہ رہا ہوں ذکر شہ کربلا نہیں کرتا بھائی جان جو دل سے ذکر شہ کربلا نہیں کرتا وہ ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کرتا. اٹھو اللہ تھا دکھا رہا ہوں نسل باد ہوئے یار سید راضی ہوئے غازی رنگ لاؤڑ جی کرا پیر زیگم شاہ جی سردار 4تھی سطر اس نتیجہ ہے جو دل سے ذکر شہ کربلا نہیں کرتا پیر انتظار شاہ جی وہ ایک سانس کا بھی حق ادا بولو زدارو نہیں کرتا. اور سخا کے ملک کا وہ تاجور ہے میرا حسین کیا عطا کے بعد کبھی تذکرہ نہیں کرتا. بھئی کیا بات ہے نسل باد ہوئے اٹھے ہتاں دی خیر ہوئے انجنی ہاتھ چاہو آخری حلالی موالی تک حیدری. چلو اتنا سونا بولے ہو 4:17 اور دل پہ چاندے بھائی جان توڑی جھولی دیر سال کرتے جاواں عزادار روندن رومڑ تے پابندیاں ایلیگیشن لائے جاندن فتوے لگائے جاندن ہر عزادار جان دے یار بسم اللہ گلاں کیتیاں جاندیاں نو حسین نو روندے نے اے شیعہ پٹدے رہندے نے. آج نو میں سناواں اے آنسو دی قیمت ہے کیا. ایک آنسو بھی آ جاوے جس عزادار نو میرا آنسو شاہ مظلوم کی غم خاری میں 2 قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں. بھئی کیا کہنے جڑے معرفت موتی وصول کرنا چاہندے ہو سر چاہوے دے قیمتی تے انمول موتی توڑی جھولی دیر سال پہ کرتا گل کڑی کرنا چاہندا. میرا آنسو پیر جی شاہ مظلوم کی غم خاری میں 2 قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں. اور اس نگینے کی اے رومن جڑے گئے اس نگینے کی سلیمان نہ پوچھو قیمت. بولو یار اس نگینے کی سلیمان نہ پوچھو قیمت کیوں تخت بک جائے گا آنسو کی خریداری میں. بھئی کیا کہنے ہیں سنے گا حسین بادشاہ عرش دا وسنی کے عرش دا باشندہ ہے
हुसैन बादशाह का एक मिजाज है, सुभान अल्लाह, फर्श ते होवे या अर्श ते होवे। सुभान अल्लाह, जे फर्श है तो फर्श मोहल्ला बना के रहे, अर्श ते अर्श मोहल्ला बना के रहे। वाह 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 बोलो सदारो यार, लफ्ज़ ही उधर जड़े इरसाल पे करता। भाईजान खुसूसी दुआ आपसे चाहूंगा, मेरी तरफ नजर करिएगा भाई, आपकी तरफ मैं देख रहा हूँ। भाईजान इमरान भाई, लफ्ज़ ही उधर जड़े गुलदस्ता बना के थोड़ी झोली इरसाल पे करते हैं, वरना इंसान दी हिम्मत बेसात औकात नहीं कि पाकां दा जिक्र इत्थे आके कर सके। बड़ियां मुनाजात, बड़े इतरियात, गुसल दे नाल, मनाजात दे नाल इन लफ्ज़ां नूं गुसल दिता जावे तो जुबान नूं गुसल दिता जावे, फिर उन्हां दी तारीफ इंसान बयान कर सकदा है। फिर भी डरदे हैं जुबान चों अल्फाज निकलदे ते बावजूद खड़ा होए हैं। हुसैन बादशाह जमीन ते रवे, फर्शे मोहल्ला, अर्श ते रवे, अर्शे मोहल्ला। इहदे विच हुसैन बादशाह दा कमाल क्या है? जमीना ते आसमाना दा कमाल नहीं, हुसैन दी अपनी इतनी अहमियत है, जिथे रहे कम अज कम जा मोहल्ला होनी चाहिए। बोले बंदा यार मेरे नाल जेड़ा जिक्र अली सुनन आया है, वाह वाह जिक्र हुसैन सुनदा पे। ए फूड़ियां जेड़े परेशान हो के सुनदे पे हो, परेशानी दूर पे करदा। ए फूड़ियां जेड़ियां तुसीं वेंदे पे हो, जा जा ते सबीला लंगर इतने एहतमाम, ए जा जा ते मजलिस ज़्यादा एहतमाम। ए उस मजलिस दी शबीन कल्ला बाबा जी जोहरी पढ़न वाला ते इमाम सज्जाद सुनन वाले ते बंदियां ने तो मोहताज ही नहीं, पर फिर भी मेरे सामने इतने सोहने ज़दार बैठे हुए। तुसा एक आयत सुनी हो सी, हदीस सुनी हो सी नबी पाक दी, कुल्ला अस्आलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं थोड़े जे वक्त इस मुकम्मल नौकरी देना चाहता ते ज़्यादा तो ज़्यादा जिक्र करना चाहता। कुल्ला अस्आलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं उस्ताद मोहतरम इमदाद हुसैन अबू ज़री साहब दे नाल 5 साल गुजारे, मैं अलीपुर चट्ठे एक जात पढ़िया ते मैं उन्हां दे नाल ही हां ते उन्हां दे कोल एक सवाल होया कि जेड़ा भी सुबह तो आंदा पिया ज़ाकिर है, आलम है, इल्म वाला बंदा है, हर कोई अजर रिसालत ते गल पे करदा है, तो मैं थोड़ा ज़ईफ हां ते मेरा ज़हन एडा है नहीं। तवज्जो करे जे मैं मेराज कराना चाहता मैं फज़ाइल दी, मेरा इतना ज़हन है नहीं पीर जी, मैनू अजर रिसालत दा पता ही नहीं। एडी अहम चीज़ है जेड़ा नबी मंगदा रहे, मैनू इस चीज़ दा इल्म ही नहीं। जे तुसी आम ते सादे लफ्ज़ां दे विच मैनू समझा दिओ तो शायद मेरे भी पल्ले कोई पै जी। शायद उन्हें कहा बाबा जी इन्हां सादियां लफ्ज़ां तो नाल इस तो वध के तुहानू मैं समझा नहीं सकदा। कुल्ला अस्आलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नबी पाक ने जेड़ी शै मंगी है, नबी पाक ने ये मंगे है, कोई दुनिया दा तमा लालच नहीं मंगया, खाना नहीं मंगया, पानी नहीं मंगया, दुनिया दी कोई शै नहीं तुहाडे तो मंगी। वध मंगया क्या है? सिर्फ ए मंगया है कि मेरे बाद मेरी ज़हरा दा हया करे। सदके जाओ जेड़े सुनन बैठे हुए इत्थे कुछ जिक्र, मैं भी इत्थे आवां, हाल हाल पावां, कसीदे पढ़ा भाईजान, टुर जावां ना। मेरे उस्तादा ऐसी ज़ाकरी कीती तो ना मैनू आंदी है। जिक्र ही है, ये लफ्ज़ ही है, जे तुहाडे दिल विच उतर गए आने दा मकसद पूरा हो गया। हुसैन बादशाह दे अज़ादार बैठे हुए तो अज़ादारा दा कसीदा पढ़ा। खुश किस्मत है जेड़ा बन जावे, खुश किस्मत है जेड़ा बन जावे, क्या हुबदार अली दे पुत्रा दा। यार जेड़ा हुबदार अच्छा के ताईद करे, जिक्र अली दे विच बोलण अली को चंगा लगदा है, जिंदा बोलण अली को चंगा लगदा है जुबान दे नाल ताईद करे, जिंदे हाथ विच गदीर दी लकीर है हाथ आके ताईद कर देवे। इत्थे तुहाडा बोलण, हाथ दा उठावण, बाहर में आका दा कैमरा लगा होया है, उहदे विच नोट हो रहा है कि केड़ा अज़ादार किवें सुनदा पिया है। ज्यादा तो ज्यादा सुनया करो ताकि तुम्हारा ये जो वक्त है ये जिंदगी में शुमार नहीं होता। जन्नत विच बैठे हुए हो, सदके जाओ, मैं सदके जाओ। ए अज़ादारी, ए अज़ादार, इन्हां नूं वेख के कसीदा शुरू कीता है। खुश किस्मत है जेड़ा बन जावे, हुबदार अली दे पुत्रा दा, सानू जान तो भी प्यारा लगदा है, सानू जान तो भी प्यारा लगदा है, ए ज़बार अली दे पुत्रा दा। सदके जाओ यार।
भाईजान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मजलिस ज़ा रखी गई सब तो पहले वेख्या गया अज़ादारां नूं दावत दित्ती गई अज़ादारां नूं दावत देण तो बाद ज़ाकिरां नूं दावत दित्ती गई फिर एहतमाम होए कलीना दरियां कनातां पानी दी सबीला लंगर हर शे दा एहतमाम होंदा पिया है ज़ाकिर दा एहतमाम हो गया फरशे ज़ात बहाण वाले दा एहतमाम हो गया लंगर सबीला जारी हर शे दा एहतमाम हो गया ये तो मजलिस है जिहड़ी तुसीं सुणदे पे हो तो मैं पढ़दा पिया यही सारियां चीज़ां इत्थे नोट करदे पे हो आओ तुहानूं मैं सुणावां मालिक दे के इल्तिजा पे करदा कैसी मजलिस होनी चाहिदी है मजलिस दा बानी रब होवे अगे सुणदी पाक बतूल होवे केड़ा बंदा यार जो सत नहीं आया जदी साहब मालिक अली हज आया हैदरी एक मजलिस तुसीं सुणदे पए हो एक मेरा दिल पे करता है कैसी मजलिस होनी चाहिए मजलिस दा बानी रब होवे अगे सुन दी पाक बतूल होवे करे ज़ाकिर दा ऐलान अली खुद ज़ाकिर पाक रसूल होवे सदके जावा यार उठे हथ नहीं खैर होने सलवाद होवे सैयद राजी होएगा जी रंगलावण मजलिस ज़ा पे पढ़दा वद अली बादशाह दे पुत्रा दा मयार किवें बुलंद हो सकदा है नतीजा आखिरी सदर इस देंदा पिया मजलिस दा बानी रब होवे अगे सुन दी पाक बतूल होवे करे ज़ाकिर दा ऐलान अली खुद ज़ाकिर पाक रसूल होवे फिर जाके बया हो संगदाए मैयार अली दे पुत्रा क्या कहने यार नस्लबाद होवे ज़हरा जाएंगे राजी हो सैयद राजी होवेगा जी रंगलावण इतना सफर कर छोड़े यकीन हो गया भाईजान अगला जरा मैं सफर करने बेनियाजी नहीं करन कि मेरे नाल सफर शामिल होणगे गल केड़ी करना चाहंदा त्रै दिहाड़े दरवाजे दहलीज़ सैयदात ते सुभान अल्लाह फरिश्ता अंदर रहा वाह बाहरों दकल बाब करता रहा वाह लफ्जी गन जेड़े मैं थोड़ी थोड़ी देर साल पे करदा जेड़ा पहुंच गया फजाइल दी मिराज करवांदा पिया अंदर कौन है सैयद फिजा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा दरवाजे ते दकल बाब होया सैयद फिजा पूछे कौन है बाहरों आवाज आई व युत इमोनतवा अला हुबही मिस्कीनुम व यतीमुम व असीरा मैं भूखा भी हां मैं असीर भी हां मैं मस्कीन भी हां देंदे पाए कायनात नूं समझाउण वास्ते सैयद फिजा आवाज सुनी बाबा जी लफ्ज देंदा पिया सैयद फिजा दी हकल सुनी अपनी मर्जी दे मुताबिक अपने इख्तियार दे मुताबिक खैरातों दा कासा भर दिता सुभान अल्लाह सुभान नबी फिजा दा क्या इख्तियार है हज़ारों झोलियां चाहो सुभान अल्लाह कीमती तो अनमोल मोती थोड़ी झोली देर साल पे करदा इस वेहड़े दे विच रह के सैयद फिजा अपनी मर्जी दे मुताबिक उन्हां नूं खैरात देंदे पे सुभान अल्लाह झोलियां भरदे पाए त्रै दिहाड़े रोटियां जांदियां रहियां मैं दिल्ली से सैयदात ते सफर कीता मत्था टेकिया दरवाजे ते जाके सरदार मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहदा ए माजरे ते मैनूं समझ नहीं आई ए फरिश्ते ना खांदे ना पींदे तलब ही नहीं इन्हां दी नेचर ऐसी नहीं ना ही खांदे ना पींदे ए माजरा क्या है जेड़ा दिल्ली से सैयदा तो जवाब आया सुनावा हर रोज बदल के नाम अपना दर सैयदा ते आ जांदा है रोटी दा सिर्फ बहाना है मैं दसदा क्यों आंदा है दर असल यो करना चाहदा है दर असल यो करना चाहदा है दीदार अली दे पुत्रा सुभान अल्लाह वाह जी आओ जी खूबसूरत सलवात पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद दिले बतूल के अंदर हुसैन रहता है दिले बतूल के अंदर हुसैन रहता है और जहाँ खुदा है वहीं पर हुसैन रहता है सदके जाओ दिले बतूल के अंदर हुसैन रहता है बाबा और जहाँ खुदा है पीर जी वहीं पर
हुसैन रहता है और मेरी नमाज से इसको निकालने वालों, बाबा मेरी नमाज से इसको निकालने वालों, मेरी नमाज के अंदर हुसैन रहता है। हुसैन रहता है। बाबा बाबा सुभान हुसैन, चलो पढ़नी नहीं सन, थोड़ी छलकनी पेशानियां वेख के दिल पे चाहता कि 4 सत्र और पढ़ जावा। हुसैन जाकिर सिंह, रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, बाबा ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। बाबा हुसैन बादशाह का नाम आवे, अज़ादारां दे चेहरे खिलदे ने, दिल ਨੂੰ सुकून होता है, इत्मीनान होता है कि एडी वड्डी हस्ती दे असीं नौकर हां, सुभान अल्लाह। बाबा बाबा ਜਿਹੜੇ जन्नत दे मालिक ने। जन्नत दा डर सानू है ही नहीं कि लभनी है कि नहीं लभनी। सैयद राजी रहे ज़हरा जाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ बख्त बड़ी मेहरबानी। हुसैन, रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, बाबा ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, और ये फैज हर किसो नाकिस की दस्तरस में नहीं, बाबा ये फैज हर किसो नाकिस की दस्तरस में नहीं। क्यों? यजीद दिल में ना हो तो हुसैन मिलता है। हुसैन मिलता है। बाबा तुसी शहंशाह दी शान दा कसीदा पढ़ा, बिस्मिल्लाह तुसी सलवात ऐसी पढ़ो कसीदे ते पढ़न दा दिल बन जावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छेवें बादशाह ताजदारे विलायत आगे दो जहान वाली दो जहान फरमाते हैं, जेड़ा साडे जिक्र विच बोलदा है कढ़ाई हुंदे रिज़्क विच कमी नहीं आंदी। सलवात ऐसी पढ़ो दुआवां कबूल हो जावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैन मेरा ज बंदगी है, अल्लाह बाबा हुसैन मेराज बंदगी है। बाबा जे सफर शामिल होंदे पे हो, जेड़ा रह गया उन्होंने सफर शामिल करना चाहता, फजाइल दी तुहानू मेराज करवानी है, फर्श ते बैठ के अर्श तक तुहानू पहुंचाना है। मैं सुभान अल्लाह। इश्क दी विलायत दी सफर विच मंजिल विच शामिल हो गया, मजा आ जासी, लुत्फ आसी, कसीदे दा लुत्फ आया जाए। हुसैन मेरा ज बंदगी है, हुसैन सजदों की इंतहा है, हुसैन मेरा ज बंदगी है, हुसैन सजदों की इंतहा है, हुसैन मेरा ज बंदगी है, हुसैन सजदों की इंतहा है, हुसैन मेरा ज बंदगी है, हुसैन सजदों की इंतहा है, हुसैन। इतनी पहला नारा हैदरी, दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी। बाजू बुलंद करो दोवें, हाथ बुलंद करके पंजवा नारा हैदरी। हुसैन मेराज बंदगी है, हुसैन सजदों की इंतहा है। गल इस तो वड्डी करना चाहता, फर्द सानी थोड़ी झोली देर साल पे करता सर साहब अजे साहिबान इज्जत जीरक लोग साहिब इल्म मेरे सामने बैठे हैं, जेड़े लफ्जां नू पहचानना सुनना ते शायरी दे रमूज़ो काफ तो वाकिफ हो। सर साहब अजे हुसैन सजदों की इंतहा है, हुसैन मेराज बंदगी है, हुसैन सजदों की इंतहा है, हुसैन इकरार ला इलाहा है, हुसैन ही सरहद खुदा है। सरगदा यार उठे हाथ निकल रो नसल बात होवे सैयद राजी हो गाजी रंगलावन इतना बोल पाए हो। हुसैन बादशाह दा सफर सुनना चाहता, हुसैन बादशाह कायनात विच आके दुनिया दे सामने जेड़ा सफर कीता सुनावा ज़दारो। हुसैन कैसा सफर पे करदा है, ये पूछते सरवर से मोहर सरवर मोहर से फिर है सेना पे आया। सदके जाओ यार। सर साहब जे आप तो सुनते हैं, जेड़े अदब सुनन दे आदी हो। सर साहब जे कीमती दिन मोल मोती थोड़ी झोली देर साल पे करदा, दामने हुरत लिखण वाले मोती सोने दी कलम दे नाल लिखे हुए मोती थोड़ी झोली देर साल पे करदा। ऐसे कसीदे 100 साल जिंदगी होंदी है, एक दो दिहाड़े जिंदगी नहीं होंदी, हफ्ता 2 हफ्ते दा कसीदा नहीं। उस्तादा हंडाए ने ते मैं पढ़दा पिया, तुसीं उन्हां कोलों सुणदे हो सो, हुण शागिर्द उन्हां दा पढ़दा पिया।
انہوں دی خوشبو نظر آ سی کیسا حسین بادشاہ سفر کرنا شروع کیتا یہ پوچھتے سرے میں سے موہر سے سر چاہے جے بے نیازی نہ کرے جے موہر سے پھرے ایسے نا پہ آیا حسین کی بلندیوں پہ مقام محمود بھی فدا ہے صدقہ جاوا یار اٹھوے ہاتھ دی خیر ہوئے نسل بات ہوئے سیدہ راضی ہوئے غازی رنگ لاور ذاکر اہل بیت اللہ کے آخری حلال مولی تک حچہ ہو حیدری حسین بادشاہ دا سفر سنے یہ پشت سرور سے مہر سرور مہر سے پھر حسنہ پہ آیا حسین کی ان بلندیوں پر مقام محمود بھی فدا ہے سر چاہا جائے گل استوٹی کرنے چاہتے تھے گل کڑی کرنے چاہنا حسین ہے ندیسنا پہ قرآن جاری ہے یوں زباں پہ حسین مسند سر ساوے دے قرآن جاری ہے یوں زباں پہ ہے سوچ میں ہر کوئی کے جیسے قرآن خود کو پڑھ رہا ہے صدقہ جاوا اٹھوے ہاتھ دی خیر ہوئے نسل آباد ہوئے سید راضی ہوئے غازی رنگ لاوڑ ہے سوچ میں ہر کوئی کے جیسے قرآن خود کو پڑھ رہا ہے گل بابا جی پھر اس تو وڈی ہونی چاہیے دیئے دنیا بڑی عبادات کیتیاں بھائی جان بڑے سجدے ادا کیتے مساجد و امام بارگاہ بھرے پائیں ہر کوئی سجدہ کرتا پیا بھائی جان کہندے واسطے خدا لبن واسطے سر صاحب ہے یار بے نیازی نہ کرے جی کینو لبن واسطے خدا نو لبن واسطے خدا لبدا کیویں پیا جا تے سجدے ہن تے ویکھیا اے پیشانیاں دے وچ محراب بن گئے سجدے ادا کر کے بن گئے نا صدقے جاواں اے معراج تسی کر سکتے سجدے بن گئے سجدیاں دے نشان بن گئے بھائی جان فضائل دی معراج کروانا چاہتا حسین بادشاہ دی عزت پڑھنا چاہتا جن دل جتنی عزت ہے ہاتھ چاہ کے تائید کرے جائے یا زبان تو تائید کرے جائے ممبر حسین تک وکیل امام حسین بن کے پڑھدا پیا تسی عزادار امام حسین بن کے سن دے پئے ہو سر چاہے جے حلالیوں میں گل کڑی کرنا چاہتا لب دے پائن خدا نو آؤ جھلے آپ پاگل نہ بن حقلا نہ مار آتر میں سناوا عزادار امام حسین ابن علی بن کے پہلے پھر وکیل حسین ابن علی بن کے پھر عزادار امام حسین بن کے پھر ذاکر امام حسین بن کے گل کڑی کرنا چاہتا خدا تینوں لبنا کی میں پہ خدا کو سجد میں ڈھونڈتے ہو وہ سجدہ ڈھونڈ خدا ہے جس میں صدقے جاواں خدا نو لبدے پئے ہو آؤ تن میں آسان حل دسدا پیا خدا ہے کہندے کو آؤ تن میں دساواں خدا کو سجدوں میں ڈھونڈتے ہو وہ سجدہ ڈھونڈو خدا ہے جس میں حسین کے پاس ہے وہ سجدہ کہ جس میں موجود خود خدا ہے صدقے جاواں یار سید راضی ہوئے غازی رنگ لاوڑ سارا سنگ راضی ہوڑ تو بولنا علی کو چنگا لگتا پیا جڑی زباناں بول دیاں پئیاں اتنی دیر تک انہاں دے فضائل دے نال انہاں دے مصائب نہ پڑے جاون حق ادا نہیں ہوتا 9 لاکھ کمینی فوج حسین مد مقابل کیویں ڈہندا رہے 9 لاکھ والے پاسے سناواں جندہ غازی مارا گیا جندہ اکبر مارا گیا جندہ قاسم مارا گیا جندہ اونو محمد مارے گئے کلہ ٹبے دی گیڑ تو بیٹھو ہوئے تیرہ دے زخم نیزے دے زخم 9 لاکھ مارنا لا کلہ مری منالا حسین ہر کوئی جو ڈہندہ پہ نبیاں ٹبے چھوڑے ہوران دے وال کھل گئے ملائکہ دیاں پگاں لہ گئیاں ہر کسی دا دھیان حسین دے سجدے لے پاسے تو حسین دے صبر والے پاسے کیویں صبر کردا پے حسین 9 لاکھ کے مقابل خدا کی جانب سے چپ ہے حسین 9 لاکھ کے مقابل خدا کی جانب سے چپ ہے حسین اصغر کے روپ میں کوئی خدا کی طاقت دکھا رہا ہے
ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਾ ਗਿਆ 13 ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 11 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕਮੀਨਾ ਕਾਫਲੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੁਸੈਨ ਕੜਾਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਕੜਾਈ ਕਾਸਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਕੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਕੜਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਕਮੀਨੇ ਇਤਨੇ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਨ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਸੈਯਦਾਨੀਆਂ ਕਰਵਾਏ। 11 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਗਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਤੂਰਾਤ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਯਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਯਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਾਰ ਛੋੜੀਆਂ, ਮੁਕਾ ਛੋੜੀਆਂ, ਹਯਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜੀ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। 11 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਕਮੀਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਮੀਨੇ ਇੰਜ ਜ਼ੰਜੀਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਜਾਦ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਫੁੱਫੀ ਆਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ, ਇਹ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ, ਇਹ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪੈਨ ਪਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਹੀ ਸਜਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਕੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਜਦੋਂ ਸਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, 2 ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਬੇਵਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਹਰਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਣ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਰਿਆ ਹਰ ਕੈਦੀ ਕੁਰਲਾਂਦਾ, ਰੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਨਬ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਜਾਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਦਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਖਤ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਨਬ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਜਾਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 29 ਮੁਹर्रम ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 29 ਮੁਹर्रम ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਧੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। 2 ਸਫਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੜਿਆ। ਕਮੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੱਤੀ ਰੇਤ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤਾਰੀਖ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਮੀਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਸਦਕੇ ਸਖਤ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣਾਵਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋ ਆਏ ਪੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਲਾਦਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਓਨ ਜੀ ਕਰਾਏ ਸਖਤ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਓਨ ਸਖਤ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਓਨ ਦੇ। ਰੋਣੋਂ ਨੇ ਜਨੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਪ ਖੈਰਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ 9 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਹਾਏ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਵੋ ਆਏ ਯਕਦਮ ਖਿਆਲ ਰਿਦਾ ਦਾ। ਰੋਣ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲੇ ਸਦਾਰੋ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ, ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਮਾਜ਼ਾ। अक्ल मार के आधी रही है मैनू सुजानो, मैं मुहम्मद दी अक्ल मार के आधी रही है जन कलमा पढ़ दे शदीद मैं दिया सदका। एक मैं और करना है सदा वो बीबी राजी हो जावे। शाम दे बाजारे चली दियां धियां पत्थर चलदियां पईयां, सर जख्मी हो गए। तारीख में आंदी पई अली दी धियां अपने खून दे नाल गुसल करना शुरू कीता। सदके जावा चादर तो है कोई ना, वाला दियां चादर बना के एक कंड पिछे मथा रख के कतार बनी हुई।
ਹਰ ਬੀਬੀ ਟੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ 24 ਮਸਤੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਢਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰ ਸੰਗਾ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਕਮੀਨੇ को जो पता लगे खुदा दी लानत होवे यजीद ते, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮੀਨੇ को पता लगा है जो अली ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਖ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਪੀਰ ਜ਼ਾਇਗਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਮੀਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਮੀਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਂਦੇ ਪਏ। ਕਮੀਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਵਣ ਵਾਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਕਮੀਨਾ ਹੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੀਨਾ ਆਂਦਾ ਲਿਖ ਅੱਗੇ ਸਰ ਹੋਵਣੀ ਮੇਰੇ ਬਾਗੀ ਦੇ ਪਿਛਕੇ ਦੀ ਬਿਲ ਤਰਤੀਬ ओ मारे पत्थर सदा तो कुवर से विच रवे रोंदा पोर। पढ़ा अगला वेण कमीना दे जरनैल अब्बास दा सर होवे, हाय सर होवे ज़ैनब दे आन करीब। हस हस कमीना देख के बयांदा है अख वेख के गाजी मेरी अपनी किस्मत तेरा अपना भेड़ नसीब है। अक्ल मार के आंदरे जल्दी करो आज गाजी नु रोवावणे अली दियां धीयां तो अली दे बदले लो। मालिक नौकरी कबूल